श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं स्वप्नवासवदत्ते स्थित प्रथमाङ्कस्य प्रश्नोत्तराणि कुर्मः। आदिमः प्रश्नः भवति स्वप्नवासवदत्त नाटकस्य कः रचयिता? भासः, कालिदासः, भवभूतिः, जयदेवः। अर्थात स्वप्नवासवदत्त नाटकर रचयिता किए? भास, कालिदास ना भवभूति ना जयदेव? उत्तर होची भास। द्वितीय प्रश्न होची कस्य भुजौ पाताम? काहार भुज रक्षा करू बोली कहा जायछि स्वप्नवासवदत्तम रे? कंसस्य ना वरस्य ना बलस्य ना कृष्णस्य? तो एठी बलरामकर भुज बा बाहु आम मानक रक्षा करू बोली कहा जायछि। तो उत्तर होची बलस्य। कह उत्सार्यते? किए एठी उठी जाओ कहूथला? उत्सार्यते माने एडै जाओ बोली कहा जायछि। किए कहूथला? भट्ट कहूथला ना योगंधरायण ना उदयन ना वासवदत्ता? तो उत्तर गुड़िक कमेंट रे कुह कोटा हबो। भट्ट तो जेते बेले पद्मावती आछंती सेते बेले किए उठी जाओ बोली कहूची से होची भट्ट। भट्ट अर्थात रक्षक माने कहउचंती। अनिर्सातानि कानि अपि अवधूयन्ते देवतानि निर्ज्ञातानि मानवाः तपस्विनः। तो निर्ज्ञातानि कानि अपि अवधूयन्ते दैवतानि अपि अवधूयन्ते। कह परिच्छेदं न उत्पादयति? परिच्छेद अर्थात दुख। किए दुख उत्पाद माने सृष्टि करि न थाए? परिश्रमः ना परिचयः, परिच्छेदः, पराभवः? तो एठी कहा जायछि जे पराभवः दुःखं न उत्पादयति। पराभव माने पथक्रांति। सॉरी 5 नंबर आंसर हम कौन? परिश्रम। परिश्रम केवे दुख उत्पाद माने सृष्टि करि न थाए। तो ठीक सेकंड 6 नंबर क्वेश्चन कहूची कह परिच्छेदम उत्पादयति? किए दुख सृष्टि करि थाए? परिचय, परिच्छेद ना
ପରାଭବ ନା ପରିଭବ? କିଏ ଦୁଃଖ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ କହିଲେ ପରାଭବ। ପରାଭବ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପମାନ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥାଏ। ତାପରେ କସ୍ୟ ବିଜୟେନ ବାସବତା ଶ୍ଲାଘ୍ୟଂ ଗମିଷ୍ୟତି କର୍ତ୍ତୁଃ ଭର୍ତ୍ତୁଃ ମାତୁଃ ପିତୁଃ। କାହାର ବିଜୟରେ ସେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେବ? ଭର୍ତ୍ତୁଃ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଉଦୟନଙ୍କର। କାଳକ୍ରମେଣ କସ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତମାନା ଗଚ୍ଛତି ଭବତଃ ଜଗତଃ ବିଦ୍ଧିଃ ମାର୍ଗଃ। କାଳକ୍ରମରେ କିଏ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଥାଏ? ଜଗତ। ଉତ୍ତର କଣ ହବ? ଜଗତଃ। କାଳକ୍ରମେଣ ଜଗତଃ ପରିବର୍ତ୍ତମାନା। କଃ ଚକ୍ରାର ପଙ୍କ୍ତିଃ ଇବ ଗଚ୍ଛତି ବାକ୍ୟପଙ୍କ୍ତି ଭାଗ୍ୟପଙ୍କ୍ତିଃ କାର୍ଯ୍ୟପଙ୍କ୍ତି। ଚକ୍ରାର ପଙ୍କ୍ତିରିବ ଗଚ୍ଛତି ଭାଗ୍ୟପଙ୍କ୍ତିଃ ଭାଗ୍ୟପଙ୍କ୍ତି। ଭବାନ୍ କିଂ ପରିହରତୁ ନୃପାପବାଦଂ ମାନପବାଦଂ ଗୃହାପବାଦଂ ନ ଦେଶାପବାଦଂ। ପରିହରତୁ ଭବାନ୍ ନୃପାପବାଦଂ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜାଙ୍କର ନିନ୍ଦାଜନକ ଜନ୍ମଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ କର ନାହିଁ ବୋଲି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କିଏ? ଯୋଗନ୍ଧରାୟଣ। କେଷୁ ପରୁଷଂ ନ ପ୍ରୟୁଜ୍ୟତେ ବନବାସୀଷୁ ଆଶ୍ରମବାସୀଷୁ ନଗରବାସୀଷୁ ଦେଶବାସୀଷୁ। କେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରେ ପୌରୁଷଟା ଶୋଭା ପାଇନଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶ୍ରମବାସୀଷୁ। ଆଶ୍ରମରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିବେଶ ହିଁ ଶୋଭା ପାଇଥାଏ ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିବେଶ ଆଶ୍ରମରେ ଶୋଭା ପାଇନଥାଏ ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ଆଶ୍ରମବାସୀଷୁ କିଂ ନ ପ୍ରୟୋଜ୍ୟଂ ପୌରୁଷଂ ଦୈବଂ ଭଦ୍ରତା। ପୌରୁଷମ୍ ପୂର୍ବରୁ ପଢିଲେ ଆମେ ପୌରୁଷମ୍। ତାପରେ 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। କେ ନଗର ପରିଭବାନ୍ ବିମୋକ୍ତୁଂ ବନମ୍ ଅଭିଗମ୍ୟ ବସନ୍ତି। କେଉଁମାନେ ନଗରର କୋଳାହଳକୁ ଛାଡ଼ି ବନରେ ଯାଇକି ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି? ଦେବାଃ ଦେବତାମାନେ, ମାନବାଃ ମାନବମାନେ, ତପସ୍ୱିନଃ ଅର୍ଥାତ୍ ତପସ୍ୱୀମାନେ ନା ମନସ୍ୱିନଃ ମନସ୍ୱୀମାନେ। କେଉଁମାନେ? ସେଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମନସ୍ୱିନଃ ମନସ୍ୱୀମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ତପସ୍ୱୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ମନସ୍ୱୀ ଶବ୍ଦକୁ ନିଆଯାଇଛି। ପଦ୍ମାବତୀ କସ୍ୟ ଭଗିନୀ? ପଦ୍ମାବତୀ କାହାର ଭଉଣୀ? ଉଦୟନସ୍ୟ ମହାସେନସ୍ୟ ଦର୍ଶକସ୍ୟ ବସନ୍ତକସ୍ୟ। ପଦ୍ମାବତୀ ଦର୍ଶକସ୍ୟ ଭଗିନୀ ମଗଧ ରାଜଦର୍ଶକସ୍ୟ ଭଗିନୀ। କା ମହାରାଜ ମାତା? ମହାଦେବୀ, ମହାରାଣୀ, ଅଙ୍ଗାରବତୀ ନା ବସୁନ୍ଧରା? ମହାଦେବୀ। ଯାହାକୁ କି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ପଦ୍ମାବତୀ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଥିଲେ। କା ତପସ୍ୱୀଷୁ ଧର୍ମପୀଡ଼ାଂ ନ ଇଚ୍ଛେତ୍? କିଏ ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିନଥିଲେ? ପଦ୍ମାବତୀ, ପଦ୍ମିନୀ, ପଦ୍ମଗନ୍ଧିନୀ ନା ପଦ୍ମିନୀକା? କିଏ ଯାଇଥିଲେ ଆଶ୍ରମକୁ? ପଦ୍ମାବତୀ। ତ ଉତ୍ତର ହବ ପଦ୍ମାବତୀ। ପ୍ରଦ୍ୱେଷଃ ବା ବହୁମାନଃ କସ୍ମାତ୍ ଉପଜାୟତେ? ପରାଭବାତ୍, ମନୋଭାବାତ୍, ଦୁରାଭାବାତ୍। ପରାଭାବାତ୍ ବା ପ୍ରଦୋଷ ବା ବହୁମାନ ପରାଭାବାତ୍ ଉପଜାୟତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ବ୍ୟବହାରରୁ ଆମେ କାହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥାଉ ଅଥବା କାହାକୁ ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ତପସ୍ୱିନୀ ନାମ କସ୍ୟ ସୌଗେହମ୍?
क्षम्यतां तपोवनानि नाम कस्य स्वगेहम् अर्थात तपोवन ହେଉଛି କାହାର ନିଜର ଘର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅତିଥି ଜନାନାମ୍ ନା ସମାଜସ୍ୟ ନା ମନୁଷ୍ୟାନାମ୍ ନା ଦେବଗଣସ୍ୟ। କାହାର? ଅତିଥି ଜନାନାମ୍ ସ୍ୱଗେହମ୍ ଅର୍ଥାତ ସ୍ୱଗୃହମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଆନ୍ସର ହେବ ଅତିଥି ଜନାନାମ୍ ଅପସନ୍ ଏ। ଉଦୟନଃ କସ୍ୟ ଦେଶସ୍ୟ ରାଜା। ଉଦୟନ କେଉଁ ଦେଶର ରାଜା ଥିଲେ? ମଗଧ, ବତ୍ସ ଦେଶସ୍ୟ, ଉଜ୍ଜୟିନ୍ୟାଃ, ହସ୍ତିନାପୁରସ୍ୟ। ତ ହସ୍ତିନାପୁରର ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ, ଉଜ୍ଜୟିନୀର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଉଜ୍ଜୟିନୀର ନରେଶ ନଥିଲେ। ମଗଧର ରାଜା ଦର୍ଶକ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ତ କୋଉଟା ହବ? ବତ୍ସ ଦେଶସ୍ୟ ରାଜା ଉଦୟନଃ। ବାସବଦତ୍ତା କସ୍ୟ ଦୁହିତା। କାହାର ଝିଅ ଥିଲେ ବାସବଦତ୍ତା? ଉଦୟନସ୍ୟ, ଦର୍ଶକସ୍ୟ, ମହାମନ୍ତ୍ରେଃ ନା ମହାସେନସ୍ୟ। ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ କ'ଣ? ମହାସେନସ୍ୟ ଦୁହିତା ଥିଲେ ବାସବଦତ୍ତା। ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ। ଦର୍ଶକଃ କୁତ୍ର ରାଜା ଆସୀତ୍। ଦର୍ଶକ କେଉଁଠିକା ରାଜା ଥିଲେ? ମଗଧସ୍ୟ ନା ବତ୍ସ ଦେଶସ୍ୟ ନା ଉଜ୍ଜୟିନ୍ୟାଃ ନା ହସ୍ତିନାପୁରସ୍ୟ। ଦର୍ଶକଃ ମଗଧରାଜः ଆସୀତ୍, ମଗଧସ୍ୟ ରାଜା। ପ୍ରଦ୍ୟତଃ କୁତ୍ର ରାଜା ଆସୀତ୍। ପ୍ରଦ୍ୟତ କିଏ? କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ। ପ୍ରଦ୍ୟତ କେଉଁଠିକା ରାଜା ଥିଲେ? ମଗଧସ୍ୟ, ବତ୍ସ ଦେଶସ୍ୟ, ଉଜ୍ଜୟିନ୍ୟାଃ, ହସ୍ତିନାପୁରସ୍ୟ। ତ ପ୍ରଦ୍ୟତ ଉଜ୍ଜୟିନ୍ୟାଃ ରାଜା ଆସୀତ୍। ପ୍ରଦ୍ୟତସ୍ୟ ଅନ୍ୟତ୍ ନାମ କିମ୍? ଅନ୍ୟ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ହଂସଃ, ହସ୍ତିସେନ, ପ୍ରଦ୍ୟୋତଃ, ଦମନକଃ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ତ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆଡ୍ କରିଦିଅ, ଇ ମହାସେନଃ। ତ ଅପସନ୍ କ'ଣ ହବ? ଇ ହବ, ମହାସେନଃ। ତାପରେ 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, प्रद्योतः कस्य कारणात् दूतसम्पातं करोति? पुत्राय, अध्ययनाय, उदयनाय न सेनाय। सेनाया, सेनाया निमित्तं तु न करोति। कस्य निमित्तं? पुत्राय, पुत्र पाई से कौन करथिले? प्रद्योत दूत संपात करथिले। तापरे दिष्ट्या सफलं मे तपोवनाभिगमनम् इति कस्या उक्तिरियम्? पद्मावत्याः, वासवदत्तायाः, उदयनस्य न योगन्धरायणस्य। तो एटा कहार उक्ति? पद्मावतींकर उक्ति थिला। कारण से तपोवन को काहाकू देखा करने को आसथिले? महादेवी को। का अवंतिका वेशधारिणी? किए अवंतिका वेश धारण करथिले? योगन्धरायणः ना वासवदत्ता ना पद्मावती ना मधुकरिका। एमाने तो नुह, मधुकरिका भी नुह, पद्मावती भी नुह। तो आंसर कौन हबो? वासवदत्ता। कह परिव्राजक वेशधारी? उदयनः, योगन्धरायणः, चेट्टी, प्रद्योतः। परिव्राजक वेशधारी योगन्धरायणः उदयनकर प्रधानमंत्री थिले। तापरे कह अवीर्याय कर्म न करिष्यति? योगन्धरायण, उदयन, चेट्टी अथवा प्रद्योत। योगन्धरायण।
योगंधरायण केबे माने अनुचित कर्म केबे भी करि नथिबे बोली एठी कुआ जायछि। तापरे कस्य रक्षणम दुःखम नगरस्य अथवा व्यासस्य न्यासस्य उद्यानस्य। कंचुक एठी कहार रक्षण दुःख बोली दुःखदायक बोली कहिछि न्यासस्य रक्षणम दुःखम। न्यास अर्थात जो वस्तु को आमे जन को दान कले से वस्तु को सेई भली ठीक अक्षत अवस्था रे से मध्य हमको फेरेइबो तेबे ताको आमे न्यास कहबा। किंतु कहार चरित्र रक्षा करबा न्यास रूप रे रखी कि आ ताको रक्षा करबा सेटा कष्टदायक बोली एठी से पद्मावती को पूर्वरु सचेतन करैछि कंचुक। कह सुपरीक्षितानि सिद्धवाक्यानि उत्क्रम्य न गच्छति। किए सुप्रसिद्ध सिद्ध वाक्य अर्थात ज्योतिर्विद मानकर वाक्य को उत्क्रम्य माने अतिक्रम करी न जाई न थाए। विधि सिद्धि रिद्धि अथवा रिपु। विधि आंसर कौन हो विधि। विधि अर्थात भाग्य। कदा ब्रह्मचारी आश्रमं प्रविवेश सायंकाले मध्याह्ने प्रातः प्रभाते। ब्रह्मचारी केतेबेले आश्रम पद को प्रवेश करिछि केतेबेले मध्याह्न बेलायाम मध्याह्न समय। ब्रह्मचारी कुतः आगतः लवणकात् लाबाणकात् वत्सदेशात् न उज्जयिन्याम्। ब्रह्मचारी को देश रे पड़ुतला वत्स देश रे। तो ब्रह्मचारी कोठ आछि वत्स देशर राजगृहात राजगृहरु आसुछि। ब्रह्मचारी कुत्र उषितवान अर्थात ब्रह्मचारी केउंठी रहुथिला। लाबाणक ग्रामे गोकर्णे कुंडिनपुरे लबणक ग्रामे। केउठारे ब्रह्मचारी रहुथिला लाबाणक ग्रामे। आंसर कौन लाबाणक ग्रामे। ब्रह्मचारी किमर्थम लाबाणक ग्रामे उषितवान काहेकि से रहुथिला लाबाणक ग्राम रे ब्रह्मचारी काहेकि रहुथिला। ज्ञानार्जनार्थम ज्ञानार्जन पाई विद्या अध्ययनार्थम विद्या अध्ययन पाई ना वेदाभ्यास पाई वेदाभ्यासाय कोटा हबो। काहेकि ब्रह्मचारी लाबाणक ग्राम रे रहुथिला। तो वेदा अध्ययन निमित्तम वेदर अध्ययन करिबा पई से लाबाणक ग्राम रे रहुथिला। तापरे 37 नंबर लाबाणक ग्राम कुत्र आसीत। लाबाणक ग्राम केउंठी थिला वत्स देशे मगधे मुग्धे मगधे उज्जयिन्याम वत्स देशे। कुत्र उदयन नाम राजा प्रतिवसति केउंठी उदयन नामक राजा रहुथिले वत्स देश रे मुग्धे मगधे उज्जयिन्याम केउंठी रहुथिले वत्स देश रे। जोटा को आमे कोन कहूचे कौशाम्बी नरेश अथवा कौशाम्बी नगरी मध्य आमे कहूचे। केन वासवदत्ता दग्धा गृहदाहे ग्रामदाहे देशदाहे नगरदाहे। ग्रामदाहे वासवदत्ता दग्धा बोली ब्रह्मचारी सूचना देछि।
उदयनस्य महामन्त्री कः? योगन्धरायणः रैभ्यः चेटी प्रद्योतः। आंसर कौन हम? योगन्धरायणः। कानि परिष्वज्य राजा उदयनः मोहमुपगतः। दग्धावशेष अलंकारान अर्थात एठी कहा जायछि जे दग्ध अवशेष पड़ी जायथिबा अवशेष अलंकार को धरी राजा कहले बासवदत्ता को मने पकई मोह को चली गले, अर्थात बहुत झुरी हेले बोली कहा जायछि। मोहमुपगत इति श्रुत्वा कस्या हृदयमेव शून्यं। बासवदत्ता, पद्मावती, उदयन अथवा योगन्धरायण। तो राजा मोहग्रस्त हेई गले सुनी कहार हृदय शून्य होई गला बोली कहा जायछि। तो कहार हृदय शून्य हो जायछि? पद्मावतींकर। का सा धन्या? किए किए धन्या बोली एठी कहा जायछि? कार जीवन धन्य? नारीर, स्त्रीर, कन्यार, पत्नीर? स्त्रीर। सा स्त्री धन्या दग्धापि अदग्धा। केउथिरे एबे कुह? बासवदत्ता कस्मात् दग्धापि अदग्धा। केउथिरे दग्ध होई मध्य से दग्ध हेई नाही। भ्रातृस्नेहात भाईर स्नेहरु, भर्तृस्नेहात स्वामींकर स्नेह हेतुरु, भगिनी स्नेहात भौणी स्नेहरु, न पितृस्नेहात पितांक स्नेह हेतुरु। तो बासवदत्ता को अधिका भल पाउथुवा व्यक्ति किए? भर्तृ, तार स्वामी। तो भर्तृस्नेहात। राजानं पर्यवस्थापयितुं कः अमात्यः यत्नवान् आसीत्। राजा जेतेबेले मोहग्रस्त हेई गले तांकु रक्षा करिबा पई सेते समय रे किए थिले तांको पाखरे? रुम्णवान, योगन्धरायणः, मंत्रिणः ना राजा निजे? तो किए थिले? रुम्णवान थिले। कस्मिन् सर्वम् अधीनः? राज्ञं, मंत्रिणः, बासवदत्तायाः, पद्मावत्याः। तो सेठी कहा जायछि जे सबु किछि राजांकर अधीन रे वर्तमान बोली कहा जायछि। तो राज्ञा। कः शनैर अस्तशिखरं प्रविशति? किए धीरे धीरे अस्तशिखर को चली गले? सूर्यः, चंद्रः, पवनः, अग्निः। तो अस्तशिखर किए अस्ताचल किए हेले? सूर्य। तो किछि धातु रूप आमे देखिबा। पड धातु लंगी मध्यम पुरुष एक वचने डैश रूपम। पड धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन रे रूप कौन हेथाय? अपठः, अपठत, अपठ, अपठन। कहाँ बकुआ? अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत। तो प्रथम पुरुष एक वचन कौन कहछि? अपठः। तो से भली पड धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठामि। आंसर कहाँ हम? पठामि। पड धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। लोट लकार कौन आसीबो? पठेत, पठेत, पठेताम, पठेत, पठेताम, सॉरी पठतु, पठताम, पठन्तु। तो आंसर कौन हम? पठतु। पट धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। पठः, पठतु, पठसि, पठत, पठ, 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 पठतम, पठत। तापरे पट धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि। बहुवचन। पठानि, पठाव, पठाम, पठाम।
आंसर कौन हम? पठाम। अपठाव इति कस्मिन् लकारे रूपमस्ति? कस्मिन् लकारे अपठाव? लङ् लकारे। पठ इति कस्मिन् लकारे रूपमस्ति? लोट लकार एबे वर्तमान आमे कले। पठाम इति कस्मिन् लकारे रूपमस्ति? तो ये आंसर कौन हम? लोट, जोटा कि नहीं वर्तमान। पठानी मध्य लोट। दी थर आसे। तो आ बदल रे कुह पठतु। पठतु इति कस्मिन् लकारे रूपमस्ति? लट् लङ् लृट् लोट। तो आंसर कौन हम? लोट। पठेत विधिलिंग लकारे सब ए आसीबो। तो पठेत को लकारे रूप हबो? विधिलिंग लकार। तो समस्त आंसर मते कमेंट रे जणेबो। आ जदि कोठी त्रुटि थाए तो सेटा मध्ये जणेबो। धन्यवाद।